Good day, everyone, especially to Ma'am Queenie Verano. So, for this output, we will having an interview for one of the entrepreneur all the way from Dulhugan, Palompon, Leyte. So, before anything else, let us introduce ourselves. My name is Will Philip Toledo, My name is J.N. Cantuha. My name is Jimar Gabalani Lasurata. and we are from San Francisco National High School, Psyche 11. Good day, everyone. We are here at. Beside me is Ma'am Jocelyn Sevilla, who is the owner of the water station here at nearby here at Dulhogan, Palompon, Leyte. So, good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, here is my following question to you. What motivate you to become an entrepreneur? So, unsay nakapamotivate nimo nga mahimong usa ka negosyante? So may ang nakapomotivate na ako nga ningsod mi ani nga kanang negosyo nga tubigan kay kanang duol ra siya sa kanang kalsada, and then kanang makita ra jud siya sa mga tao nga kanang naakay tubigan, and then kanang mao po siya kanang daily needs sa mga tao nga usa sa mga daily needs nga imnonon kay og watay imnon kasagaran bitaw ron sa mga tubig kay murag hugaw na nya. Kailangan ang atong tubig ma-process na gyud kanang mamatayin jud ang mga bacteria para kanang safe pod sa atong kalawasan. Mo nang na-inspired mi nga mo magtukod og ingana nga negosyo tubigan. So, thank you, ma'am. So, here's the second question. This is the second question for you, ma'am. What do you think are your characteristics and competences that made you a successful entrepreneur? Sa imong hunahuna, unsa ang imong kinaiya o katakos nga paghimo sa imo sa usa ka malampuson nga negosyante? Ang kinaya nako nga ngano nagbalampuso na nga negosyo, magpaubos ra gyud sa isig ka tawo, di gyud pwede magpataas. Paubos ra og taas nga pasensya. Okay, and the last question, what do you think of being employed? Why didn't you choose that path? Unsa imong hunahuna sa pagpanarbaho or empleyado nganong dili kini imong gipili? Kay kanang kung empleyado ka, di man nimo hawak ang imong time, dili na kay kaugalingong naakay kanang kaugalingong kanang amo, while kung dili ka employed na kay kaugalingong negosyo, kanang hawak nimo ang time, and then napakay oras sa imong pamilya. So, that's all for our interview, ma'am. So, thank you. Good day, everyone. I am Will Philip Toledo. I'm here with the owner of Leah Store. This is Chamberlain Solana, the owner of Leah Store. So, hi, ma'am. Hello. So, I'm here to interview a few questions about our topic and entrepreneur. So, this is my first question for you. So, what motivate you to become an entrepreneur? So, unsay nagpaka-motivate sa imuha nga mahimong usa ka negosyante diri sa ato ang lugar? Number one is source of income. That's all. So, thank you, ma'am. So, this is the next question is, what do you think are your characteristic and competence that make you a successful entrepreneur? So, sa imong hunahuna, unsa ang imong kinaiya usa ka negosyante o katakos nga nagpahimo sa imuha sa usa ka lampuson nga negosyante? Okay. Sahay, big patient, and then jolly o sahay po malita. So that was her characteristic as an owner of the store. So he was so patient with his customers. So last question. So what do you think of being employed? Why didn't you choose that path?
unsay imong hunahuna sa pagtrabahong or pagka-empleyado? So nganong dili kini imong gipili? So, kung empleyado ta, need ta og amo. So, kung mag-business, kita amo. Kana ra. So you choose a path as an owner As owner of as business. so kanang that's all for our interview for Miss Leia, known for Leia. So thank you very much and thank you. Good day, everyone. We are here. Beside me is. Leia Quintanilla Evanias. So, hi, ma'am. Good morning. Good morning too. So, I am here to interview you some following question about Okay. entrepreneur, about your business. So, first question is, what motivated you to become an entrepreneur? So, unsay nakapa-motivate nimo nganong nahimo ka nga usa ka negosyante? Apil na dito ang akong pamilya. No, kami sa akong pamilya nagplan na sa tan-aw na ako much better ng konti nga naa kay sariling business, no? Kasi pwede kang makatulong sa imong pamilya, may extra income kasi yan sa tan-aw na ako eh. Apil lang akong mga pamilya nga nagpa-motivate pud sa ako. So, thank you, ma'am. Here's the second question. What do you think are your characteristic and competences that made you a success entrepreneur? Sa imong hunahuna, unsa imong kinaiya nga nagpahimo sa imuha as usa ka malampuson nga negosyante? Una, paparating pa lang yung mga customer, always smile na kadayon, no? Tapos i-entertain na nimo ng bongga-bongga mga customers, no? Then kailangan maging nice ka rin talaga. At isa din sa nakita ko yung medyo low price lang ng konti yung imong business compare sa mga uban para dagsain ka ng mga suki or mamimili. Wow, that was a great kuan. So, next question and the last, what do you think of being employed? Why did you choose that path? Unsa imong hunahuna as usa ka trabahante or empleyado? Nganong dili kini imong gipili? Oo, kasi sa tingin ko, mas okay para sa akin ang sarili kong negosyo para nang sa ganun, sarili ko yung oras, no? At the same time, mahaba ang oras ko para sa aking pamilya, nakakabanding, no? So, at sa tingin ko ay medyo, kung malaki-laki lang ang capital mo, ay medyo, sabihin na natin, malaki-laki din ang kita. Yan lang ang aking sigurong mga sagot doon sa mga konting mga katanungan. So, salamat, ma'am. Thank you very much for your time. So, that's all for our interview with Ma'am Leia, and goodbye. That's all, everyone. And for those entrepreneurs that we've interviewed earlier, thank you so much for the time and the opportunity. And I hope that more success in your business. And thank you so much.